A day in my life as a tendera nga ninglaag na pod. For today video day kinami ana sa Carmen. So automatic change outfit day na si Takyang. So nga na kumula guys no kay sinsili kay ko og picture og video. So tagduha ka outfit jud nang ako kay lain kayo nga daghanay kay tag picture og video and then same outfit lang. So lain kayo. So nagabaon-baon gud ko og mga pang outfit kada laag na mo kay syempre lain kay magbalik-balik no. And then very late upload na dayon ni kaayo guys kay katong December 9, 2025 pa ning laag na mo. Unya maoning ikaduhang lights nga akong naadtuan atong last December kay since ang first laag na ako kay dito sa Christmas lights sa Tagum City and then ikaduha ang Carmen. Since naa naman gid ta diha ang apart so i-tour na lang ta mo guys no. Katong ganina mo tong ilahang gymnasium no katong akong giadtuan primero and then diri maglibot-libot ta and then nahimuot ko aning ilang Christmas tree diri guys kay cute kaayo kanang green ang lights so gamay kay siya ay so cute kaayo wala lang jud gid dako and then kung makita ninyo very simple jud kayo ang ilang lights diri pareha sa una atong year 2022 2023 nga grabe kanindot ang karon mao lang jud siya kanang wala siya kanang mga lights bitaw sa taas sa mabaw ana kay sa una naaman jud na yung mga halayan nga Christmas light nga gipang porma nila and then atong libuton ang palibot kay bahala ba og dili ingon nga perting nindutag yun ato gihapon libuton kay para masulit gihapon ang ato ang laag kay para dili talugi kay since nagbiyahe pa tano so dili man jud ingon tagtong layo kay diri ara man mi sa Tagum so Tagum to Carmen murag 30 minutes naman ata siya biyahion I think mga 30 minutes kapinra siya so bisan pa kapoy biya pud gihapon magsigig sa kay anang motor no mahawi kanang katulgon-tulgon pang gintay ini guli so bahalag mo nang katulgon-tulgon ta at least sulit kay itong laag so magyaw-yaw akong driver guys kay dili daw ko pwede mula agog layo kay matulog daw ko og inigting uli na namo so delikado daw kaayo so mo nang sulit kaayo kay kapoy ra ba kay inig uli no mo nang ako mula ag tuyok kun jud ako nang palibot di gid ko mo uli og dili ko matagba og libot-libot anang palibot og dili nako na malupop og picture ta ng kanto diha ana naman gyud na unya mao jud ni ang nagdalagbida diri sa kahayag no kato mao ra jud nga part nindot kaayo and then pagkahuman ato na pong liboton ato na pud diri ang side and then mapasalamaton kay kuani ako ang photographer o videographer guys kay sunod na po na siya sa tanan akong request so kay since maura man jud ang ako ang request kada laag na mo guys no kanang hilig man gud kaayo ko og since hilig kaayo ko og social media guys no hilig kaayo ko kanang picture ana mao na jud na since nga new generation naman jud taron naa naman jud ang social media no mao na jud na mao na jud akong hilig dili na jud na mawala so mao ra gyud niya kanang ilang design dara mao ra gyud ni kanang murag nagpurma-purma kahoy ug kani ilang Christmas tree cute kaayo cute so gamay kaayo no murag akong mutindog ko dito mutapad murag kanang taas pa man siguro ko ato and then kay human naman jud mig tuyok-tuyok aning tibuok kahayag sa Carmen nga simple ra kayo ang design so manguli na siguro tano no mugawas na siguro ta diri sa ilahang kahayag festival so mao dai ni ang kahayag festival 2025 guys no kay kabalo ko na i-flex nang gihapon nako bisag late na kayo kay kabalo gid ko guys nga naagyud gihapoy wala nakaadto diri sa kahayag festival kay katong mga lagyo kaayo no nya katong naay mga trabaho nya mga busy sa ilahang life busy sa ilang panginabuhi so naagi wala nakaadto so may na lang makita ninyo ang kahayag festival kay since mao gid ning ginadayo sa una pero karon ambot murag nawala sa Pasig kay sa una murag segunda gid ning kahayag festival sa Liwanag Festival sa Monte Vista pero ang Monte Vista gyud grabe ka perfect grabing nindot ta jud ambot ning kahayag ganong na flood control man ata ning kahayag mong simple ra kaayo